খুব তিতো। হুম 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 Hello guys, welcome to my channel Dev Eats. Today I'm going to eat. আজকে আমি খেতে চলেছি मैं आज खाने वाला हूँ नीम बेगुन পালং শাক আলু সিম দিয়ে সবজি মাছের ডিমের বড়া চিকেন কষা মাংসের ঝোল ভাত শসা কুকুম্বার প্রথমে আমরা খেয়ে নেব নিম বেগুন তিতো খুব তিতো বাট হেলথের জন্য খুব ভালো পালং শাকের সবজি চচ্চড়ি তরকারি এর মাঝে একটা মাছের ডিমের বড়ার কামড় হুম হুম হুম
음. শুকনো ভাত আর মাছের ডিমের বড়া অপূর্ব। হুম, জবাব নেই। হুম, হুম, মাইন্ড ব্লোয়িং। মাংসের আলু। কষা মাংস। হুম,
आह, हेलो गाइस, मेरा खाना हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेफ, टेक केयर, बाय।